बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब तुम्हें किसी का दर्द नजर आ रहा हो और तुम्हें उसका एहसास ना हो तो समझ लो तुम अंदर से मर चुके हो। इखलाक और रवैयों की बदसूरती का एहसास हमें उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना बरते जाएं। अगर आपकी ज़ात लोगों के लिए फलदार दरख्त जैसी नहीं है तो कोशिश करें आपका किरदार लोगों के लिए सायादार दरख्त जैसा जरूर हो सकता है आप सितारों की तमन्ना करें, लेकिन अल्लाह आपको चांद से नवाजना चाहता हो। सब्र इख्तियार करना बहुत खूबसूरत है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। अल्फाज की कोई कीमत नहीं, लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं अगर गलत इस्तेमाल किए जाएं। जो इल्म आपको बरतर और दूसरों को कमतर सिखाए तो समझ लीजिए जिंदगी के कीमती साल जहालत सीखने में लगा दिए। हमारी दुनिया का एक मसला ये भी है कि गैर जब तक गैर रहते हैं अपने लगते हैं, और जैसे ही उनको अपना बना लिया जाए तो वो गैर बन जाते हैं। मैंने जिंदगी से एक बात सीखी है, हम किसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो सकते हैं मगर हमेशा के लिए नहीं। शिकवे बहुत इज्जतदार होते हैं, सबके साथ नहीं होते और सबके सामने भी नहीं होते। जो बात आपसे मुतल्लिक नहीं उसके बारे में अपनी जुबान और कान को बिल्कुल इस्तेमाल में ना लाएं। बाज़ औक़ात आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं, सही वाला दरवाज़ा आपके करीब ही होता है, आप उसकी परवाह नहीं कर रहे होते। जिंदगी इम्तहानों से भरी पड़ी है, हर रोज आपका इम्तहान होता है। कभी आप पास होते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं, बस इतना ही अहम है कि आप सीखते हैं। घड़ी की सुई औकात बताती है, इसी तरह इंसान के जिस्म में भी एक घड़ी है जिसकी सुई जुबान है जो बंदे की औकात बताती है। हमें उसी से डरना चाहिए जिसके हाथ में हमारी तकदीर का कलम है। हमारी तकदीर का कलम लोगों के नहीं अल्लाह के हाथ में है। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी ज़ात किसी के लिए बोझ हैं तो सब मामलात को और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दें। चाहे इंसान ऐलान करता फिरे या उम्र भर उसे राज रखे, जो भी चीज उसकी कमजोरी बन जाए मात वो उसी के हाथों खाता है। अगर किसी का सुख आपकी मौत से वाबस्ता हो और आप ये भी जानते हो कि खुदकुशी हराम है तो फिर आपको उनकी कहानी में खुद को मार देना चाहिए। जब आपको कोई देखभाल वाला इंसान मिल जाता है तो दर्द खुद ब खुद दूर हो जाता है। अपने मनपसंद शख्स की तवज्जो ऐसी दवाई है जो ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। सर के ऊपर फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे जिंदगी की तलखियां उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। लोगों को बेवकूफ बनाने से ज्यादा मुश्किल काम लोगों को इस बात पर कायल करना है कि वो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं।
آج کل کسی کے پاس کسی کی آنکھ کے آنسو، تکالیف، مجبوریاں اور اداسی دیکھنے کا تو وقت نہیں ہے، مگر لوگوں کے عیب، غلطیاں دیکھنے کا ہر کسی کو بہت وقت مل جاتا ہے۔ تلخ ہے پر سچ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خوش رہیں تو آپ پریشان رہیں۔ خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان جواب ہے، ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا کے نزدیک کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ بہت بھلے ہوتے تھے، ان کو مٹھی بھر محبت دی جائے تو جواباً عمریں وار دیتے تھے۔ اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب ان کو محبت دی جائے تو وہ بدلے میں سبق دیتے ہیں، محبت نہیں۔ ساری دنیا آپ کے سامنے جھکے ایسی دعا کبھی مت مانگنا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہ سکے یہ دعا ضرور مانگنا۔ دو چیزیں ہماری خوشی میں حائل رہتی ہیں، ماضی کا رہنا اور دوسروں کا حساب رکھنا۔ تم کیسے نظر آؤ گے اس دن جب عمل تبدیل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، جب توبہ کا لفظ تو ہوگا لیکن اس کے معنی نہ ہوں گے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اس کو منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ اگر ساری دنیا بھی غلط کا ساتھ دے اور سچ کا ساتھ دینے والا صرف ایک ہو، تب بھی غلط صحیح نہیں ہوتا، جھوٹ سچ نہیں ہوتا۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر دل سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔